श्रीजगदम्बिकायै नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराणम् एकादशः स्कन्धः अथाष्टादशोऽध्यायः। भगवती की पूजा विधि का वर्णन। अन्नपूर्णा देवी के महात्म्य में राजा बृहद्रथ का आख्यान। नारद उवाच पूजा विशेषं श्रीदेव्या श्रोतुमिच्छामि मानद येनाश्रितेन मनुजा कृतकृत्यत्वमावहेत्। श्रीनारायण उवाच देवर्षे शृणु वक्ष्यामि श्रीमातु पूजनक्रमं मुक्तिमुक्तिप्रदं साक्षात् समस्तापनिवारणम्। आचम्य मौने संकल्प्य भूतशुद्ध्यादिकं चरेत्। मातृकान्यासपूर्वं तु षडङ्गन्यासमाचरेत्। शङ्खस्य स्थापनं कृत्वा सामान्यार्घ्यं विधाय च पूजाद्रव्याणि शास्त्रेण प्रोक्षयेन्मतिमान् नरः। गुरोरनुज्ञामादाय तथा पूजां समारभेत्। पीठपूजां पुरा कृत्वा देवीं ध्यायेत् तथा परम्। आसनाद्युपचारैश्च भक्तिप्रेमयुता सदा स्नापयेत् परदेवीं तां पञ्चामृतरसादिभिः। पौण्ड्रीक्षुरसपूर्णैस्तु कलशैः शतसङ्ख्यकैः स्नापयेद्यो महेशानीं न स भूयोऽभिजायते। यश्च चूतरसैरेवं स्नापयेज्जगदम्बिकां वेदपारायणं कृत्वा रसेनेक्षुद्भवेन वा तद्गेहं न त्यजेन्नित्यं रमा चैव सरस्वती। यस्तु द्राक्षारसेनैव वेदपारायणं चरन् अभिषिञ्चेन्महेशानीं सकुटुम्बो नरोत्तमः। रसरेणुप्रमाणं च देवी लोके महीयते। कर्पूरा गुरुकाश्मीर कस्तूरी पङ्कपङ्किलैः सलिलैः स्नापयेद्देवीं वेदपारायणं चरन्। भस्मीभवन्ति पापानि शतजन्मार्जितानि च। यो दुग्धकलशैर्देवीं स्नापयेद्वेदपाठतः आकल्पं स वसेन्नित्यं तस्मिन् वै क्षीरसागरे। यस्तु दग्नाभिषिञ्चेत्तां दधिकुल्यापतिर्भवेत्। मधुना च घृतेनैव तथा शर्करयापि च स्नापयन्मधुकुल्यादिनदीनां स पतिर्भवेत्। सहस्रकलशैर्देवीं स्नापयन् भक्तितत्परः इहलोके सुखी भूत्वाप्यन्यलोके सुखी भवेत्। क्षौमं वस्त्रद्वयं दत्त्वा वायुलोकं स गच्छति। रत्ननिर्मितभूषाणां दाता निधिपतिर्भवेत्। काश्मीरचन्दनं दत्त्वा कस्तूरीबिन्दुभूषितं तथा सीमन्तसिन्दूरं चरणे क्लिप्तपत्रकम्। इन्द्रासने समारूढो भवेद्देवपतिपरः। पुष्पाणि विविधान्याहो पूजाकर्मणि साधवः तानि दत्त्वा यथा लाभं कैलासं लभते स्वयं। बिल्वपत्राण्यमोघानि यो दद्यात् प्रसक्तये तस्य दुःखं कदाचिच्च क्वचिच्च न भविष्यति। बिल्वपत्रत्रये रक्तचन्दनेन तु संलिखेत् मायाबीजत्रयं यत्नाः सुस्फुटं चातिसुन्दरं। मायाबीजादिकं नाम चतुर्थ्यन्तं समुच्चरेत्। नमोन्तं परया भक्त्या देवी चरणपङ्कजे समर्पयेन्महादेव्यै कोमलं तच्च पत्रकं। य एवं कुरुते भक्त्या मनुत्वं लभते हि सः। यस्तु कोटिदलैरेवं कोमलैरतिनिर्मलैः पूजयेद्भुवनेशानीं ब्रह्माण्डाधिपतिर्भवेत्। कुन्दपुष्पैर्नवीनैस्तु लुलितैरष्टगन्धतः कोटिसङ्ख्यै पूजयेत्तु प्राजापत्यं लभेद्ध्रुवम्। मल्लिकामालती पुष्पैरष्टगन्धेन लोलितैः कोटिसङ्ख्यै पूजयात्तु जायते स चतुर्मुखा। दशकोटिभिरप्येवं तैरेव कुसुमैर्मुने विष्णुत्वं लभते मर्त्यो यत्सुरेष्वपि दुर्लभं। विष्णुनैतद्वृतं पूर्वं कृतं स्वपदलब्धये शतकोटिभिरप्येवं सूत्रात्मत्वं व्रजेद्ध्रुवं। व्रतमेतत्पुरा सम्यक् कृतं भक्त्या प्रयत्नतः तेन व्रतप्रभावेण हिरण्योदरतां व्रजेत्। जपाकुसुमपुष्पस्य बन्धूककुसुमस्य च दाडिमीकुसुमस्यापि विधिरेष उदीरितः। एवमन्यानि पुष्पाणि श्रीदेव्यै विधिनार्पयेत् तस्य पुण्यफलस्यान्तं न जानाति ईश्वरोऽपि सः। तत्तद्ऋतुद्भवैः पुष्पैर्नाम सहस्रसङ्ख्यया समर्पयेन्महादेव्यै प्रतिवर्षमतन्द्रिता। य एवं कुरुते भक्त्या महापातकसंयुतः उपपातकयुक्तोऽपि मुच्यते सर्वपातकैः। देहान्ते श्रीपदाम्भोजं दुर्लभं देवसत्तमैः प्राप्नोति साधकवरो मुनेनास्त्यत्र संशयः। कृष्णागुरुं सकर्पूरं चन्दनेन समन्वितं सिल्हकं चाज्यसंयुक्तं गुग्गुलेन समन्वितं
धूपं दद्यान्महादेव्यै येन स्याद्धूपितं गृहं तेन प्रसन्ना देवेशी ददाति भुवनत्रयं दीपं कर्पूरखण्डैश्च दद्याद्देव्यै निरन्तरं सूर्यलोकमवाप्नोति नात्र कार्या विचारणा शतदीपांस्तथा दद्यात् सहस्रान् वा समाहितः नैवेद्यं पुरतो देव्या स्थापयेत् पर्वताकृतिं लेह्यैश्चोष्यैस्तथा पेयै षड्रसैस्तु समाहितै नानाफलानि दिव्यानि स्वादूनि रसवन्ति च स्वर्णपात्रा स्थितान्नानि दद्याद्देव्यै निरन्तरं तृप्तायां श्रीमहादेव्यां भवेत् तृप्तं जगत्त्रयं यतस्तदात्मकं सर्वं रज्जौ सर्पो यथा तथा तथा पानीयकं दद्यात् शुभं गङ्गाजलं महत् कर्पूरवाला संयुक्तं शीतलं कलशस्थितम् ताम्बूलं च ततो देव्यै कर्पूरसकलान्वितम् एलालवङ्गसंयुक्तं मुखसौगन्धदायकं दद्याद्देव्यै महाभक्त्या येन देवी प्रसीदति मृदङ्गवीणामुर्ज ढक्कादुन्दुभिनिःस्वनैः तोषये जगतां धात्रीं गायनैरतिमोहनैः वेदपारायणस्तोत्रैः पुराणादिभिरप्युत छत्रं च चामरे द्वये च दद्याद्देव्यै समाहिता राजोपचारान् श्रीदेव्यै नित्यमेव समर्पयेत् प्रदक्षिणां नमस्कारां कुर्याद्देव्या अनेकधा क्षमापयेत् जगद्धात्रीं जगदम्बां मुहुर्मुहुः सकृत्स्मरणमात्रेण यत्र देवी प्रसीदति एतादृशोपचारैश्च प्रसीदेदत्र कास्मयः स्वभावतो भवेन्माता पुत्रेति करुणावती तेन भक्तौ कृतायान्तो वक्तव्यं किं तथा परम् अत्र ते कथयिष्यामि पुरावृत्तं सनातनं बृहद्रथस्य राजर्षे प्रियं भक्तिप्रदायकं चक्रवाको भवत्पक्षी क्वचिद्देशे हिमालये भ्रमन्नानाविधान् देशान् ययौ काशीपुरं प्रति अन्नपूर्णा महास्थाने प्रारब्धवसतो द्विजा जगामलीलया तत्र कडलोभादनाथवत् कृत्वा प्रदक्षिणामेकां जगाम स विहाय सा देशान्तरं विहायैव पुरीं मुक्तिप्रदायिनीं कालान्तरे ममारासौ गता स्वर्गपुरीं प्रति बुभुजे विषयान् सर्वान् दिव्यरूपधरो युवा कल्पद्वयं तथा भुक्त्वा पुनः प्राप भुवं प्रति क्षत्रियाणां कुले जन्म प्राप सर्वोत्तमोत्तमं बृहद्रथेति नाम्नाभूत् प्रसिद्धा चितिमण्डले महायज्वा धार्मिकश्च सत्यवादी जितेन्द्रिया त्रिकालज्ञा सार्वभौमो यमी परपुरञ्जयः पूर्वजन्मस्मृतिस्तस्य वर्तते दुर्लभा भुवि इति श्रुत्वा किं वदन्तीं मुनया समुपागतः कृतातिथ्या नृपेन्द्रेण विष्टरेषु सुरेवते पप्रक्षुर्मुनया सर्वे संशयोऽस्ति महान् नृप केन पुण्यप्रभावेण पूर्वजन्मस्मृतिस्तव त्रिकालज्ञानमेवापि केन पुण्यप्रभावतः ज्ञानं तवेति तज्ज्ञातो मागता स्म तवान्तिकम् बदनिर्व्याजया वृत्त्या तदस्माकं यथा तथं श्रीनारायण उवाच इति तेषां वचा श्रुत्वा राजा परमधार्मिकः उवाच सकलं ब्रह्मं त्रिकालज्ञानकारणं श्रूयतां मुनयः सर्वे मम ज्ञानस्य कारणं चक्रवाका स्थिता पूर्वं नीचयोनिगतोऽपि वा अज्ञानतोऽपि कृतवान् अन्नपूर्णा प्रदक्षिणां तेन पुण्यप्रभावेण स्वर्गे कल्पद्वयस्थितिः त्रिकालज्ञानताप्यस्मिन् भोजन्मनि सुभृता को वेद जगदम्बाया पदस्मृतिफलं कियत् स्मृत्वा तन्महिमानं तो पतन्त्यश्रूणि मे निशं दिगस्तु जन्म तेषां वै कृतघ्नानां तु पापिनां ये सर्वमातरं देवीं सोपास्यां न भजन्ति हि न शिवोपासना नित्या न विष्णुपासना तथा नित्योपास्ति परा दिव्या नित्या श्रुत्यैव चोदिता किं मया बहु वक्तव्यं स्थाने संशयवर्जिते सेवनीयं पदाम्भोजं भगवत्या निरन्तरं नाता परतरं किञ्चित् अधिकं जगति तले सेवनीया परा देवी निर्गुणा सगुणाथवा श्रीनारायण उवाच इति तस्य वचा श्रुत्वा राजर्षिर्धार्मिकस्य च प्रसन्नहृदया सर्वे गता स्वस्वनिकेतनम् एवं प्रभावा सा देवी तत्पूजाया फलं कियत् अस्तीति केन पृष्टव्यं वक्तव्यं वा न केनचित्
येषां तु जन्म साफल्यं तेषां श्रद्धा तु जायते, येषां तु जन्म सांकर्यं तेषां श्रद्धा न जायते। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहिताम् एकादशस्कन्धे देवी माहात्म्ये बृहद्रथकथानकं नामाष्टादशोऽध्यायः। अथैकोनविंशोऽध्यायः मध्याह्नसन्ध्या तथा गायत्री जप का फल। श्रीनारायण उवाच अथाता श्रूयतां ब्रह्मन् संध्यां माध्याह्निकीं शुभां यदनुष्ठानतो पूर्वं जायतेत्युत्तमं फलं। सावित्रीं युवतीं श्वेतावर्णां चैव त्रिलोचनां वरदां चाक्षमालाढ्यां त्रिशूलाभयहस्तकां वृषारूढां यजुर्वेदसंहितां रुद्रदेवतां तमोगुणयुतां चैव भुवर्लोकव्यवस्थिताम् आदित्यमार्गसञ्चारकर्त्रीं मायां नमाम्यहम्। आदिदेवीमथ ध्यात्वा चमनादि च पूर्ववत् अथ चार्घ्यप्रकरणं पुष्पाणि चिनुयात्ततः तदलाभे बिल्वपत्रं तोयेन मिश्रयेत्ततः ऊर्ध्वं च सूर्याभिमुखं छित्त्वार्घ्यं प्रतिपादयेत्। प्रातः सन्ध्यादिवत् सर्वमुपसंहारपूर्वकं मध्याह्ने केचिदीक्षन्ते सावित्रीं तु तदित्रिचं असम्प्रदायं तत्कर्म कार्यहानिस्तु जायते। कारणं सन्ध्ययोश्चात्र मन्देहा नाम राक्षसा भक्षितुं सूर्यमीक्षन्ते कारणं श्रुतिचोदितम् अतस्तु कारणाद् विप्रा सन्ध्यां कुर्यात् प्रयत्नतः। सन्धयोरुभयोर्नित्यं गायत्र्या प्रणवेन च अम्बस्तु प्रक्षिपेत्तेन नान्यथा श्रुतिघातकः। आकृष्णेनेति मन्त्रेण पुष्पैर्वाम्बु विमिश्रितम् अलाभे बिल्वदुर्वादिपत्रेणोक्तेन पूर्वकम् अर्घ्यं दद्यात् प्रयत्नेन साङ्गं सन्ध्याफलं लभेत्। अत्रैव तर्पणं वक्षे शृणुदेवर्षि सत्तमा भुवा पुनः पूरुषं तु तर्पयामि नमो नमः। यजुर्वेदं तर्पयामि मण्डलं तर्पयामि च हिरण्यगर्भं च तथान्तरात्मानं तथैव च सावित्रीं च ततो देवमातरं सांकृतिं तथा सन्ध्यां तथैव युवतीं रुद्राणीं नीमृजां तथा सर्वार्थानां सिद्धिकरीं सर्वमन्त्रार्थसिद्धिदां भोर्भुवः स्वपुरुषं तु इति मध्याह्नतर्पणम् उदित्यामिति सूक्तेन सूर्योपस्थानमेव च चित्रं देवानामिति च सूर्योपस्थानमाचरेत्। ततो जपं प्रकुर्वीत मन्त्रसाधनतत्परः जपस्यापि प्रकारं तु वक्ष्यापि शृण्नारद कृत्वोत्थानौ करौ प्रातः सायं चादाकरौ तथा मध्याह्ने हृदयस्थौ तु कृत्वा जपमुदीरयेत्। पूर्वद्वयमनामिक्याप् कनिष्ठाधिक्रमेण तु तर्जनीमूलपर्यन्तं करमाला प्रकीर्तिता। गोघ्ना पितृघ्नो मातृघ्नो भ्रूणः गुरुतल्पगः ब्रह्मस्व क्षेत्रहारी च यश्च विप्रासुरां पिबेत्। स गायत्र्या सहस्रेण पूतो भवति मानवः मानसं वाचिकं पापं विषेन्द्रियसङ्गजं तत्किल्बिषं नाशयति त्रीणि जन्मानि मानवः। गायत्रीं यो न जानाति वृथा तस्य परिश्रमः पठेच्च चतुरो वेदान् गायत्रीं चैकतो जपेत्। वेदानां चावृतेस्तद्वद् गायत्री जप उत्तमः इति मध्याह्नसन्ध्याया प्रकारा कीर्तितो मया। अतः परं प्रवक्ष्यामि ब्रह्मयज्ञविधिक्रमम्। जय जय श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितायाम् एकादशस्कन्धे मध्याह्नसन्ध्यावर्णनं नामैकोनविंशोऽध्यायः। अथ विंशोऽध्यायः तर्पण तथा सायं संध्या का वर्णन। श्रीनारायण उवाच तिराचम्यद्विजा पूर्वं दुर्मार्जनमथाचरेत् उपस्पृशेत् सभ्यपाणिं पादौ च प्रोक्षयेत् ततः शिरसि चक्षुषि तथा नासायां श्रोत्रदेशके हृदये च तथा मौलो प्रोक्षणं सम्यक् आचरेत्। देशकालौ समुच्चार्यं ब्रह्मयज्ञमथाचरेत्। द्वौ दर्भौ दक्षिणे हस्ते वामे त्रिणासने सकृत् उपवीते शिखायां च पादमूले सकृत् सकृत् विमुक्तये सर्वपापक्षयार्थं चैवमेव हि सूक्तोक्तदेवताप्रीत्यै ब्रह्मयज्ञं करोम्यहं। गायत्रीं तिर्जपेत् पूर्वं चाग्निमीलेत् तथा परं यदङ्गेति तथा प्रोक्त्या अग्निर्वै इति कीर्तयेत्। अथ महाभृतं चैव पन्था एतच्च कीर्तयेत्। अथाता संहितायाश्च विधामगवदित्यपि महाभृतस्येति तथा ईशेतोर्जेत् इति वहि अग्न आयाहि चेत्त्वेवं सन्नो देवीरितीति च अथ तस्य समाम्नायो वृद्धिरादैजिति हि
अथ शिक्षां प्रवक्ष्यामि पंचसंवत्सरेति च मयरसतज भनेत्येव गौर्ग्मा इत्येव कीर्तयेत्। अथातो धर्म जिज्ञासा अथातो ब्रह्म इत्यपि तत्संयोरिति च प्रोच्य ब्रह्मणे नम इत्यपि तर्पणं चैव देवानां तथा कुर्यात् प्रदक्षिणं प्रजापतिश्च ब्रह्मा च वेदा देवास्तथर्षयः सर्वाणि चैव छन्दांसि तथोंकारस्तथैव च वसत्कारो व्याहृतया सावित्री च तथा परं गायत्री चैव यज्ञाश्चाद्या वा पृथिवी इत्यपि अंतरिक्षं तु होरात्राणि च सांख्यात् अतः परं सिद्ध्या समुद्रा नद्यश्च गिरयश्च तथा परं क्षेत्रौषधि वनस्पत्यो गन्धर्वाप्सरसस्तथा नागा वयांसि गावश्च साध्या विप्रास्तथैव च यक्षा रक्षांसि भूतानि ते वमन्तानि कीर्तयेत्। अथो निवीति भूत्वा च ऋषीन् सन्तर्पयेदपि सतर्चिनो माध्यमाश्च घृत्समदस्तथैव च विश्वामित्रो वामदेवोत्रिर्भरद्वाज एव च वसिष्ठश्च प्रगाथश्च पावमान्यस्तथा परं क्षुद्रसूक्ता महासूक्ता सनकश्च सनन्दनः सनातनस्तथैवात्र सनत्कुमार एव च कपिलासुरीनामानौ वोहले पंचशीर्षकः प्राचीनावीतिनाथश्च कर्तव्यमथ तर्पणं श्रुमन्तुर्जैमिनिर्वैशम्पायनः पैलसूत्रयुक् भाष्य भारत पूर्वं च महाभारत इत्यपि। धर्माचार्या इमे सर्वे तृप्यन्त्विति च कीर्तयेत्। जानन्ति वाह विगार्ग्य गौतमाश्चैव साकलः बाभ्रव्यमाण्डव्य युतो माण्डूकेयस्तथा परं गार्गी वाचक्नवी चैव बडवा प्रातिथेयिका सुलभायुक्तमैत्री कहोलश्च तथा परं कौशीतकं महाकौशीतकं वै तर्पयेत्। ततः भारद्वाजं च पैङ्ग्यं च महापैङ्ग्यं सुयज्ञकं सांख्यायन मैतरेयं महैतरेयमेव च वास्कलं साकलं चैव सुजातवक्त्रमेव च औदवाह्यं च सौजाम्यं सौनकं चास्वलायनं ये चान्ये सर्व आचार्यास्ते सर्वे तृप्तिमाप्नुयुः। ये के चास्मत्कुले जाता अपुत्रा गोत्रिणो स्मृता ते गृह्णन्तु मया दत्तं वस्त्रनिष्पीडनोदकम्। एवं ते ब्रह्मयज्ञस्य विधिरुक्तो महामुने यश्चायं कुरुते ब्रह्मयज्ञस्य विधिमुत्तमं सर्ववेदाङ्गपाठस्य फलमाप्नोति साधकः। वैश्यदेवं तथा कुर्यान्नित्यं नित्यश्राद्धं तथैव च अतिथिभ्योन्नदानं च नित्यमेव समाचरेत्। गोग्रासं च ततो दत्त्वा भुञ्जीत ब्राह्मणैः सह अन्नस्तु पंचमे भागे प्रकुर्यादेतदुत्तमम्। इतिहास पुराणाद्यै षष्ठसप्तमकौ नयेत्। अष्टमे लोकयात्रा तो बहिः सन्ध्यां तथा पुनः अथ सायन्तनीं सन्ध्यां प्रवक्ष्यामि महामुने। यदनुष्ठानमात्रेण महामाया प्रसीदति आचम्य प्राणानायम्य साधका स्थिरमानसः बद्धपद्मासनो योगे सायंकाले स्थिरो भवेत्। श्रुतिस्मृत्यादिकर्मादौ सगर्भा प्राणसंयमः अगर्भो ध्यानमात्रं तो सचात्मन्त्रा प्रकीर्तितः भूतशुद्ध्यादिकं कृत्वा नान्यथा कर्म कीर्तितं सलक्षो देवतां ध्यात्वा पूरकुम्भकरे चकै ध्यानं प्रकुर्यात् सन्ध्यायां सायंकाले विचक्षणः। वृद्धां सरस्वतीं देवीं कृष्णांगीं कृष्णवाससं शङ्खचक्रगदा पद्माहस्तां गरुडवाहनां नानारत्नलसद्भूषां कुडन्मञ्जीरमेखलां अनर्घरत्नमुकुटां तारहारावलीयुतां ताटङ्कबद्धमाणिक्य कान्तिशोभिकपोलकां पीताम्बरधरां देवीं सच्चिदानन्दरूपिणीं सामवेदेन सहितां संयुतां सत्त्ववर्त्मना व्यवस्थितां तु सुस्वर्लोके आदित्यपथगामिनीम् आवाहयाम्यहं देवी मायन्तीं सूर्यमण्डलात्। एवं ध्यात्वा च तां देवीं सन्ध्यासङ्कल्पमाचरेत्। आपो इष्ठेति मन्त्रेण अग्निश्चेति तथैव च
विदध्यादाचमनकं शेषं पूर्ववदीरितं गायत्रीमन्त्रमुच्चार्य श्रीनारायणप्रीतये अर्घ्यं दद्याच्च सूर्याय साधका शुद्धमानसा उभौ पादौ समौ कृत्वा हस्ते धृत्वा जलाञ्जलिं देवं ध्यातामण्डलस्थं क्षिपेदर्घ्यं तथाक्रमात् अर्घ्यं दद्यात् योनिरे मूढात्मा ज्ञानवर्जिता उल्लङ्घस्मृतिमन्त्राश्च प्रायश्चित्ती भवेद्विजा तथा सूर्यमुपस्थायाप्यसावादित्यमन्त्रता गायत्र्याश्च जपं कुर्यात् उपविश्य ततो वृषिं सहस्रं वा तदर्धं वा श्रीदेवी ध्यानपूर्वकं यथा प्रातः पुनस्तद्वद् उपस्थानादिकं चरेत् सायं संध्यातर्पणे च क्रमेण परिकीर्तयेत्। वसिष्ठो ऋषिरेवात्र सरस्वत्या प्रकीर्तिता देवता विष्णुरूपा सा छन्दश्चैव सरस्वती सायंकालीन संध्याया तर्पणे विनियोगकः स्वरित्युक्त्वा च पुरुषं सामवेदं तथैव च मण्डलं चेति सम्प्रोच्य हिरण्यगर्भकं तथैव परमात्मानं ततोऽपि च सरस्वतीं वेदमातरमेवात्र संस्कृतिं तद्वदेव च संध्यां वृद्धां तथा विष्णुरूपिणीं मुससीं तथा निर्मृजीं च तथा सर्वसिद्धीनां कारिणीं तथा सर्वमन्त्राधिपतिकां भूर्भुवः स्वश्च पूरुषम् इत्येवं तर्पणं कार्यं संध्याया श्रुतिसम्मतं सायं संध्याविधानं च कथितं पापनाशनं सर्वदुःखहरं व्याधिनाशकं मोक्षदं तथा सदाचारेषु संध्याया प्राधान्यं मुनिपुङ्गव संध्याचरणतो देवी भक्ताभीष्टं प्रयच्छते। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहिताम् एकादशस्कन्धे ब्रह्मयज्ञादिकीर्तनं नाम विंशोऽध्यायः। अथैकविंशोऽध्यायः गायत्री पुरस्चरण और उसका फल। श्रीनारायण उवाच अथाता श्रूयतां ब्रह्मन् गायत्र्या पापनाशनं पुरश्चरणकं पुण्यं यथैष्टफलदायकं पर्वताग्रे नदीतीरे बिल्वमूल्ये जलाशये गोष्ठे देवालये स्वस्थे उद्याने तुलसीवने पुण्यक्षेत्रे गुरोपार्श्वे चित्तैकाग्रस्थलेऽपि च पुरश्चरणकृन्मन्त्रे सिद्ध्यत्येव न संशयः। यस्य कस्यापि मन्त्रस्य पुरश्चरणमारभेत् व्याहृतित्रयसंयुक्तां गायत्रीं चायुतं जपेत्। नृसिंहार्कवराहाणां तान्त्रिकं वैदिकं तथा विना जप्त्वा तु गायत्रीं तत्सर्वं निष्फलं भवेत्। सर्वे शाक्ता द्विजा प्रोक्ता न शैवा न च वैष्णवा आदिशक्तिमुपासन्ते गायत्रीं वेदमातरं मन्त्रं संशोध्य यत्नेन पुरश्चरणतत्परा मन्त्रशोधनपूर्वाङ्गमात्मशोधनमुत्तमम् आत्मतत्त्वशोधनाय त्रिलक्षं प्रजपेद्बुधा अथवा चैकलक्षं तु श्रुतिप्रोक्तेन वर्त्मना आत्मशुद्धिं विना कर्तो जपहोमादिका क्रिया निष्फलास्तास्तु विज्ञेया कारणं श्रुतिचोदितं तपसा तापयेद्देहं पितॄन् देवांश्च तर्पयेत् तपसा स्वर्गमाप्नोति तपसा विन्दते महत् क्षत्रियो बाहुवीर्येण तरेदापद आत्मना धनेन वैश्याशूद्रस्तु जपहोमैर्द्विजोत्तमा अतएव तु विप्रेन्द्र तपा कुर्यात् प्रयत्नतः शरीरशोषणं प्राहुस्तापसास्तप उत्तमं शोधयेद्विधि मार्गेण कृच्छचान्द्रायणादिवे अथान्नशुद्धिकरणं वक्ष्यामि शृणुनारद अयाचितोञ्छ शुक्लाख्य भिक्षावृत्तिचतुष्टयं तान्त्रिकैर्वैदिकैश्चैव प्रोक्तान्यस्य विशुद्धता भिक्षान्नं शुद्धमानीय कृत्वा भागचतुष्टयम् एकं भागं द्विजेभ्यस्तु गोग्रासस्तु द्वितीयकः अतिथिभ्यस्तृतीयस्तु तदूर्ध्वं तु स्वभार्ययोः आश्रमस्य यथा यस्य कृत्वा ग्रासविधिं क्रमात् आदौ क्षिप्त्वा तु गोमूत्रं यथाशक्ति यथाक्रमं तदूर्ध्वं ग्राससंख्या स्याद्वानप्रस्थग्रहस्थयो कुक्कुटाण्डप्रमाणं तु ग्रासमानं विधीयते अष्टौ ग्रासाग्रहस्थस्य वनस्थस्य तदर्धकं ब्रह्मचारी यथेष्टं च गोमूत्रं विधिपूर्वकं प्रोक्षणं 9 वारं च 6 वारं च त्रिवारकं निश्छिद्रं च करं कृत्वा सावित्रीं च तदित्रिचं मंत्रमुच्चार्य मनसा प्रोक्षणे विधिरुच्यते। चौरो वा यदि चाण्डालो वैश्याछत्र तथैव च अन्नं दद्यातु या कश्चित् अधमो विधिरुच्यते। शूद्रान्नं शूद्रसम्पर्कं शूद्रेण च सहासनं
तेयान्ते नरकं घोरं यावच्चन्द्रदिवाकरौ गायत्रीछन्दो मन्त्रस्य यथा संख्याक्षराणि च तावल्लक्षाणि कर्तव्यं पुरश्चरणकं तथा द्वात्रिंशल्लक्षमानं तु विश्वामित्रमतं तथा जीवहीनोत यथा देयं सर्वकर्मसु न क्षमा पुरश्चरणहीनस्तु तथा मंत्रा प्रकीर्तिता ज्येष्ठाषाढौ भाद्रपदं पौषं तु मलमासकम् अंगारं शनिवारं च व्यतिपातं च वैधृतिम् अष्टमीं नवमीं च षष्ठीं चतुर्थीं च त्रयोदशीं चतुर्दशी ममावस्यां प्रदोषं च तथा निशां यमाग्निरुद्रसर्पेन्द्र वसुश्रवणजन्मभं मेषकर्कतुलाकुम्भान् मकरं चैव वर्जयेत् सर्वाण्येतानि वर्ज्यानि पुरश्चरणकर्मणि चन्द्रतारानुकूले च शुक्लपक्षे विशेषतः पुरश्चरणकं कुर्यान्मन्त्रसिद्धि प्रजायते स्वस्तिवाचनकं कुर्यान्नान्दे श्राद्धं यथाविधि विप्रान् सन्तर्प्ययत्नेन भोजनाच्छादनादिभिः आरभेत्तु तथा पश्चात् अनुज्ञानपुरासरं प्रत्यङ्मुखाशिवस्थाने द्विजश्चान्यतमे जपेत् काशीपुरे च केदारो महाकालोऽथ नासिकं त्र्यम्बकं च महाक्षेत्रं पञ्चदीपा इमे भुवि सर्वत्रैव हि दीपस्तु कूर्मासनमिति स्मृतं प्रारम्भदिनमारभ्य समाप्ते दिवसावधि न न्यूनं नातिरिक्तं च जपं कुर्यात् दिने दिने नैरन्तर्येण कुर्वन्ति पुरश्चर्यां मुनीश्वरा प्रातरारभ्य विधिवज्जपेन्मध्यन्दिनावधि मनासंहरणं शौचं ध्यानं मन्त्रार्थचिन्तनं गायत्रीछन्दो मन्त्रस्य यथा संख्याक्षराणि च तावल्लक्षाणि कर्तव्यं पुरश्चरणकं तथा जुह्यात्तद्दशांशेन सघृतेन पयोन्धसा तिलैपत्रैः प्रसूनैश्च यवैश्च मधुरान्वितैः कुर्याद्दशांशतो होमं तथा सिद्धो भवेन्मनो गायत्री चैव संसेव्या धर्मकामार्थमोक्षदा नित्यनैमित्तिके काम्ये त्रितये तु परायणा गायत्र्यास्तु परं नास्ति इहलोके परत्र च मध्याह्नमितभुङ्मौ नेत्रे स्नानार्चन तत्परः जले लक्षत्रयं धीमान् नन्यमान सक्रियः कर्मणा यो जपेत् पश्चात् कर्मभिः स्वेच्छयापि वा यावत् कार्यं न सिद्धेत तावत् कुर्यात् जपाधिकम् सामान्य काम्यकर्मादौ यथावद्विधिरुच्यते आदित्यस्योदये स्नात्वा सहस्रं प्रत्यहं जपेत् आयुरारोग्यमैश्वर्यं धनं च लभते ध्रुवं षड्मासं वा त्रिमासं वा वर्षान्ते सिद्धिमाप्नुयात् पद्मानां लक्षहोमेन घृताक्तानां हुतासने प्राप्नोति निखिलं मोक्षं सिद्ध्यत्येव न संशया मंत्रसिद्धिं विना कर्तुर्जप होमादिका क्रिया काम्यं वा यदि वा मोक्षा सर्वं तन्निष्फलं भवेत् पंचविंशतिलक्षेण दधिना क्षीरेण वा हुतात् स्वदेहे सिद्ध्यते जन्तुर्मयि महर्षीणां मतं तथा अष्टाङ्गयोगसिद्ध्या च नरा प्राप्नोति यत्फलं तत्फलं सिद्धिमाप्नोति नात्र कार्या विचारणा सक्तो वापि तु सक्तो वा आहारं नियतं चरेत् षड्मासास्तस्य सिद्धि स्यात् गुरुभक्तिरता सदा एकाहं पंचगव्यासी चैकाहं मारुतासना एकाहं ब्राह्मणान्नासी गायत्री जपकृत् भवेत् स्नात्वा गंगादितीर्थेषु शतमन्त्र जले जपेत् सतेनापस्तथा पीत्वा सर्वपापैः प्रमुच्यते चान्द्रायणादिकृच्छस्य फलं प्राप्नोति निश्चितं राजा वा यदि वा विप्रस्तपा कुर्यात् सुखे गृहे गृहस्थो ब्रह्मचारी वा वानप्रस्थोऽथवापि च अधिकारपरत्वेन फलं यज्ञादिपूर्वकं श्रौतस्मार्तादिकं कर्म क्रियते मोक्षकाङ्क्षभिः साग्निकश्च सदाचारो विद्वद्भिश्च सुशिक्षितः तथा कुर्यात् प्रयत्नेन फलमूलोदकादिभिः भिक्षानं शुद्धमस्नीयाद् अष्टौ ग्रासान् स्वयं भुजेत् एवं पुरश्चरणकं कृत्वा मंत्रसिद्धिमवाप्नुयात् देवर्षे यदनुष्ठानात् दारिद्र्यं विलयं भृजेत् यच्छ्रुत्वापि च पुण्यानां महतीं सिद्धिमाप्नुयात् इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहिताम् एकादशस्कन्धे गायत्री पुरश्चरण विधि कथनम नामैकविंशोऽध्यायः। श्री जगदम्बार्पणमस्तु। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने अपने घरों में एक वीडियो प्रातःकाल एक वीडियो सायंकाल अवश्य चलाएं, जिससे घर का
विकास होगा। और घर में जो आपके कभी प्राचीन कोई बाधा भी है, धीरे धीरे वे बाधा भी समाप्त हो जाएगी। जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वे सभी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएंगी, सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होगी। बच्चों का मन पढ़ने में विशेष लगेगा और सभी व्यक्तियों का अपने अपने कार्य को करने में विशेष रुचि होगी। यदि घर में कोई नित्य प्रति बीमार रहता है या घर में कोई न कोई बीमार ही रहता है, ऐसी समस्या है, तो वे समस्या भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। लेकिन नियमित रूप से एक वीडियो प्रातःकाल, एक वीडियो सायंकाल पूरा घर में अवश्य चलाएं। श्री जगदम्बिकायै नमः।